वीडियो फुल वॉच कीजिए और लाइक कीजिए। Holy moly, moly, moly. डैशबोर्ड पॉलिश। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बैक हिस्सा है। चलिए आपको इसका फ्रंट दिखाते हैं। और ये देखिए फ्रंट कैसा खूबसूरत लग रहा है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के निशान को दबाना ना भूलिए ताकि हमारी हर आने वाली अपडेट आपको मिल सके। ओके, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में व्यूअर्स। ओके।